Bwskang February talni ba salmaribo Tripura mothani Phil Bisitham Saujama sal palaijana thangai tongo haste gnagui abo haikino Tripura mothani bukhaktei kotor Foundation Day eba Saujama sal palaijaknai bubagra khor aguni malancho niwaso awratino dini Foundation Day palaijani bagai nangkukmani koksabo asulaika Ompi constituency amsayo Tripura mothani bukhaktei aro manjaka amsini emle Pathalal Jomatia MDC Sodagor koloi Block President Subhas Debarma Khobui Kubuni Botolni Adong Rao. Ibor kaham, joto asli lukurono, kuila kolomu, kai amaya koro. Dini cung ompi di pramota, kaisa presiden ane nangka. Bwskang ni sini 5 tarik Februari 2024 di pramota ni foundation salon rugui. Ege bono tiye angka poinai sini amcai orang-orang sini MLA sini dapat kan lalu cuma no Bwskang kainai foundation sama cuma bahaya paling mesti program itu. Lo hambai dari sini press media no gara-gara kena hambai dari mobile kana promonya paro. Dari jotto naik tongai u media di sini jaran tongai u kaganang ke mai ganang amcai di puro te sarat Tripura khas te ganang sini. Di prasad di pramot terjadi tak umum soal message di nama suku. Kau kau bahai Bwskang 5 Februari 2024 sini kasih kotor mah di pramot hari kasih Foundation Day celebration kaya di kami tunggu. Amun ibarat ni sendiri kau lamor kalau kita nama di kau konstruktif alocona semua tak lain kan. Lain ini di situ kaham di situ nara ikan bahaya kaya প্রত্যেক পঞ্চায়েত বড় ইয়া মানে 100 জন ঠিক লাগে যে সেলিব্রেশন পান্দা করতে বাড়িতে খাইনা ভাবে আর ঠিক ও সেলিব্রেশন जों সাইমার যে সেন্ট্রালি বকাইছা আগরতলা নিচেরি মালক জুনিবাস কাছে সংসদ করব আ জায়গা বচিন হরি কমসে বড় ইয়া মানে 20-30 জন ছিল নাই বলি বাদে বসে ওর জায়গা কাইছে গ্র্যান্ডলি কাইছে কটরকে না আইছে চিনি অমকি ব্লক নি আন্দার যে bisi company abisi nan daro jati di pramot ni workers tomai ini PWD workers sini YTF ni sini tei di pramot ni parents body ni ngai daro seniors tomai job tono hai manjaro ni bagai media ni bisi tei ang kobok jare ke bojate kaje gai khoroksono tei duloi khorokso khobor sai megate khoroksono khobor information ni mane bisi tei dul mane bisi tei जों dino dalai ke khobok dodong ni sini jeto palanya tang tongba non thari amus request Jekepana adino program sukses dengan bagai, nobo asia kari, jotono pagi manjana bagai, jotono paikago, pabongan bisitinya ani kok sama dalam mutan. 5 tarik Februari 2024 cing Tripura mothani foundation day. Bono regai cinoro jeng dabe jeng waini jeng koksam atuka, puila 27 tarik Januari wo jeng atuka. 27 तारिख जानुवारी जों काइसे प्रिपेरेटरी कमिटी जों खाका जेटा बांला बाइके प्रस्तुति कमिटी चिनी फाउंडेशन सालनो पालाइथानि हहम दरमके ग्रैंड सक्सेस खायना बागै प्रिपेरेटरी कमिटी जे चंजानाय रक बरक प्राय 37 থেকে 38 जनानि बरक आरो जे वर्कर्स जे चिनी वारियर्स बरनो खबै काइसे प्रिपेरेटरी कमिटी खालायका बनि साथे साथे साब कमिटी खाजाखा साब कमिटी ni bumung ang saklen thaya chini convener je a dinni je prostuti committee ni convener ka chini borong gonang probir jomatia chini amchaini no chini ompi block political block committee ni secretary dai ku convener chini marku polotoloi o bhaino chinorani political block committee ni secretary sathe cashier chongka suraj singh koloi aje chini foundation day ni je program no grand success kaya bagai borok ka aroni jokense borok no contact nai সাথে borong loge tai bujung committee o সদস্য tangka sub committee ro khabai ka jotonon jar barzari jaka sound system থেকে রমই স্টেজ টাংনানি এবং chini ro fund raising ni chini party bisungo je fund toi phene সাথে chini cultural program phene refreshment Boni yagulo miking, press media volunteers, broadcasting माइके जों पुरा गोबां একটা সাব কমিটি থাকা। এটা
ang sanam paina musugo chini press media ni bisingti chini amchani lukurono je buskangni 5 tarik ni salo ompi subjournal ground jeng palaina thang tongo chini 3tomo asaima sal Tripura Mothani Foundation Day o pandawo jotono pai manja pene bagai non thani obmonarago chini chini press media ni bisingti ambai Pesek borok aro chini target tongo jeng protiti bisio 100 kanani hingake 400 500 200 je মানে ওমাকে একটা টেন্টেটিভ চিনি একটা টার্গেট tongo 5000 বড় জন প্রথমে ইয়াবা আদিনো সেম দেহনো চিনি সেন্ট্রাল লেভেল নিব কাইসা প্রোগ্রাম নাই ফাউন্ডেশন ডে মালঞ্চ নিবাস আগরতলা আরো বাহিনো একটা টিম থাকনাই যারা থানাই রং আবো जों পার্টি অরনি চিনি পার্টি সিনিয়র লিডার চিনি প্রেসিডেন্ট চিনি অর চিনি এমএলএ tongo চিনি কুইলান সিমি সামতাং তনাই চিনি যে ওয়ারিয়র্স রক tongo Tripura Mothani আরো সক্রিয় কর্মী রং বিসিংতিনো অব সিলেক্ট খাই রজানাই সাবো মালঞ্চ নিবাস থানাই Kuilana dia sana hambai kainai 5 tarikh sini Tripura Mothani titiyo jorbo pasiki hak ini foundation day amon rogai ini actually sobi rogani Tripura Mothani korban galai da sai jok betul apa saja जों 27 तारिख खायसा मिटिं खायका तिनि 5 तारिख मिटिं आरो नजिनि डिसिजन फाइनाल खा फाइनान्शियल होते शुरू खायै जारजार चिनि साब कमिटि खावो साब कमिटि व चिनि डिपार्टमेन्ट वाइज सामर जों बागै खा चिनि ग्यादारिं कम से कम जों 5000 नि जों टारगेट ना लायखा তাই কিসেবো বাংলি মানো চিনি গাদারি অবা হেকেনা চিনি 41 অম্পি নগরনি Tripura Motha যারা হামদা করা চিনি Tripura সারাম যারা Tripura Motha খায়পানো আং খালামো সঙ্গো যে চিনি Tripura Mothani তৃতীয়তম ইয়াকা থার্ড ফাউন্ডেশন দে আর যতনো হাইলাইনথক এবং চিনি কর্মীরা যতনো আং Pekabatan bagai mas hawa, jotono normi caitu muni sitida, sinabo sukses senai, abang syarat Tripura ni logi jeng filosofi naga, jadi ompi orang kajian lai, sabdonal ground lo, abang date sukses kanya bagai, jotoh mana Tripura Motha ompi andar jalan tengah lo, jotono ambai.